U prethodnoj epizodi Opportunity je stigao do lokacije Spirit Point na obodu ogromnog kratera Endeavour, nakon putovanja koje je trajalo 3 godine i pređenog puta od preko 20 km. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo šta je Opportunity rover radio u nastavku svog istraživanja crvene planete i kako je okončana ova izuzetna misija. Naučnici misije su bili veoma zainteresovani za istraživanje oboda džinovskog kratera Endeavour, jer su se tu nalazili vrlo stari slojevi stena, kao i slojevi gline koji su nastali u prisustvu vode. Čim je Opportunity stigao do lokacije Spirit Point, tokom sola 2692 pronađena je neobična stena koja je nazvana Tisdale 2. Utvrđeno je da je ova stena verovatno izbačena usred udara meteorita koji je formirao obližnji krater Odisej. Imala je neobičan sastav jer je u njoj pronađena znatno veća količina cinka i broma nego što je očekivano. Opportunityjeva sljedeća meta je bio deo oboda kratera Endeavour koji je nazvan Cape York i prilikom približavanja je pronađeno izuzetno otkriće. Naime, tokom sola 2769 pronađena je žila sačinjena od minerala koja je nazvana Homestake formacija i ispitivanjem je utvrđeno da se sastoji od gipsa koji se isključivo formira u prisustvu vode, tako da je ovo bilo jedno od najvećih otkrića misije i dodatno je potvrđeno postojanje vode u prošlosti Marsa. Naučnici misije su izjavili da je dolazak do kratera Endeavour praktično bio kao dodatno sletanje na Mars, jer je tlo bilo znatno drugačije od originalnog mesta sletanja i rover je pružio pregršt novih misterija i otkrića. Opportunity se pripremao za nadolazeću zimu i pozicionirao se na pogodnoj lokaciji pod uglom od 15 stepeni ka suncu kako bi njegove solarne ploče imale dovoljno električne energije tokom narednih meseci. Rover se nalazio na lokaciji nazvanoj Greeley Haven i tokom zime je eksperimentisao sa radiotalasima kako bi se utvrdilo da li je unutrašnjost Marsa u tečnom ili čvrstom stanju. Tokom sola 2913 misija je nastavljena nakon što je rover preživao svoju 5. zimu na crvenoj planeti. Period od preko 130 sola tokom kojih je rover bio zaustavljen je upotrebljen i da bi se izvršio eksperiment nagiba osa rotacije Marsa putem merenja Dopplerovog efekta, čime je preciznije utvrđena geodinamika ove planete. 2. jula 2012. godine Opportunity je proslavio 3000. sol na Marsu. Rover je do tog momenta prešao tačno 34.580 metara, što je zaista neverovatan inženjerski uspeh. Sljedeća meta je bila lokacija nazvana Brdo Matijević, na kojoj je pronađena interesantna formacija stena koja je nazvana Kirkwood. Kada su ove stene ispitane mikroskopskom kamerom, otkrivene su ove neobične sferične formacije, koje je Opportunity ranije video i u blizini mesta gde je sleteo. Smatra se da su ove takozvane borovnice, koje imaju oko 3 mm u prečniku, sačinjene od gvozdenih minerala koji su uz prisustvo vode nataloženi na stene. Kada je završeno istraživanje brda Matijević, rover je svojom alatkom za abrazivno ispitivanje stena analizirao stenu nazvanu Esperance i otkriveno je da je ona nastala u prisustvu vode sa neutralnom pH vrednošću, što ukazuje da je voda bila pogodna za postojanje života u dalekoj prošlosti. Opportunity se zatim uputio južno ka lokaciji Solander Point, gde je trebao da dočeka 6. zimu na Marsu. Prilikom puta ka Solander Pointu proslavljen je još jedan uspeh misije, jer je Opportunity prešao distancu od 35.744 metra, čime je prestigao dostignuće lunarnog rovera misije Apollo 17. Jedino je sovjetski lunohod 2 prešao više kilometara od Opportunityja u tom momentu sa rekordnih 39 km. Tokom jula 2013. godine Opportunity se približavao lokaciji Solander Point i kontrola misije je tražila povoljnu lokaciju sa severnim nagibom od 5 do 20 stepeni gde će rover provesti zimu. Kako se zima približavala, električna energija na roveru je počela da opada do opasnih granica i 5. decembra je iznosila samo 270 Wh dnevno. U momentu kada je sestrinski rover Spirit okončao svoju misiju na drugom kraju planete,
Nivo električne energije je opao na samo 134 Wh dnevno, što se ispostavilo kao nedovoljno za preživljavanje rovera. 17. januara je uočena neobična stena koja se nijotkuda pojavila pored rovera i nazvana je Pinnacle Island. Analizom je utvrđeno da je sačinjena od magnezijuma, sumpora i mangana i naučnici su bili zbunjeni jer se ona nije nalazila na prethodnoj fotografiji tla oko rovera koja je uslikana nekoliko sola ranije. Teoretičari zavere na Zemlji su tvrdili da je to dokaz vanzemaljskog života, ali je detaljnom analizom utvrđeno da je to fragment stene koji se odlomio nakon što je Opportunityjev točak prešao preko nje i ova misterija je rešena. U narednom periodu nivo električne energije je postepeno rastao i rover se uputio južnije ka vrhu Cape Tribulation, odakle uslikao ovu divnu panoramu na kojoj možemo vidjeti koliko je veliki krater Endeavour. Ovo je bila i najviša tačka na Marsu koju je Opportunity posetio tokom misije. 28. jula 2014. godine Opportunity je prešao 40 km na Marsu i postavio je novi rekord, prestigavši sovjetski rover Lunokhod 2. U periodu od avgusta do septembra rover je imao problem sa flash memorijom njegovog računara i nije se kretao dok programeri na Zemlji nisu rešili ovaj problem. Sljedeća meta je bila Maratonska dolina, koja je tako nazvana jer će dolaskom do nje Opportunity preći dužinu jednog maratona od 42 km. Rover je proveo narednih godinu dana putujući do ove destinacije i u martu je postavio i taj rekord. Također, istog meseca Opportunity se popeo uz najstrmiji nagib tokom misije koji je iznosio 32 stepena i na ovoj fotografiji možemo vidjeti pesak koji usled nagiba klizini solarne ploče rovera. Opportunity je krajem marta uspeo da uslika i ovu izuzetnu fotografiju vihora unutar kratera Endeavour. Ovi vihorovi su izuzetno slabog intenziteta jer je gustina Marsove atmosfere jako niska i iznosi samo 1% gustine Zemljine atmosfere, ali se smatra da su oni uzrok takozvanih događaja čišćenja solarnih ploča koji su nebrojeno puta produžavali misiju ovog izuzetnog rovera. Prilikom istraživanja Maratonske doline, Opportunity je imao zadatak da pokuša da fotografiše spust Schiaparelli sletača Europske svemirske agencije koji je u oktobru 2016. godine trebao da sleti na Mars, ali taj pokušaj nije bio uspešan. Schiaparelli, nažalost, nije uspeo da bezbedno sleti na površinu Marsa usled tehničkog problema sa radarom, koji je zabeležio negativne vrednosti visine i retro rakete su umjesto 30 sekundi upaljene na samo 3 sekunde, što je bilo nedovoljno za uspešno sletanje. 24. januara 2017. godine, tokom sola 4623, rover je proslavio 13 godina na Marsu i sljedeća meta je bila Perseverance dolina koja je pokazivala naznake da je u dalekoj prošlosti tu možda tekla voda ili da je dolina nastala usled kretanja glečera. Ova dolina je istraživana godinu dana i rover je preživao još jednu zimu na Marsu. Kako bi proslavio 5000. sol na crvenoj planeti, Opportunity je mikroskopskom kamerom uslikao svoj prvi selfie po ugledu na čuvene fotografije Curiosity rovera. Tokom juna primećeno je formiranje velike peščane oluje na Marsu koja je ubrzo prekrila celu planetu. Oluja je bila snažnija od svih prethodnih i za samo 4 sola proizvodnja električne energije je opala sa 468 Wh na 133 Wh. Na ovom simuliranom prikazu možemo vidjeti koliko je oluja bila snažna, jer je potpuno blokirala sunčevu svetlost ka roveru. Ovakve oluje mogu da potraju više nedelja i kontrolori misije su učinili sve što su mogli kako bi spasili Opportunity rover, ali nažalost njihovi napori nisu bili dovoljni i misija je okončana tokom sola 5250. Opportunity je za 14 godina misije uslikao preko 220.000 predivnih fotografija površine Marsa, a ovo je bila njegova posljednja fotografija. Ovaj izuzetni mali rover je izveo neverovatan poduhvat, jer je preživeo čak 58 puta duže nego što je bilo planirano. Pružio nam je dokaze da je Mars u prošlosti bio veoma sličan našoj planeti, sa prostranim vodenim površinama i uslovima pogodnim za postojanje života.
Trenutno samo rover Curiosity istražuje površinu Marsa, ali se nadamo da će mu se tokom 2021. godine pridružiti roveri Perseverance i Tianwen-1, koji imaju cilj da odgovore na najinteresantnije pitanje: da li je život ikada postojao na Marsu? Nadamo se da će ove misije biti podjednako uspešne kao Opportunity-eva misija i da će produbiti naše znanje o Marsu. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali u ovom serijalu. Ukoliko vam se dopada video, ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.